Dali, kain ka mangga. Ang tamis na. Dali, kain ka mangga. Gusto ba? Kain ka daw, sabi Dada. Oh. Dali. Ganta natin. May batang gustong kain mangga. Yehey! Kakain ng bata, liit. Dali. Yay! Kain mangga. Huh? Kain bata. Yay! Sarap? Huh? Sarap. Sarap. Ay, kain mangga. Ay, sarap. Kain mangga bata. Upo ikaw. Upo. Yay! Gusto bata. Sarap ba yan? Sarap? Opo. Dali, dami Wala sipon pulos. Kasama yung sipon mo tsaka ano. Minas. Yay! Yay! Sarap? Pinaglalaro na. Sarap. Yay! Kain mo! Dali, para linisan na kita. Yay! Kain mangga. Tara! Sarap? You like it? Huh? Delicioso! Yay! Ito, sarapan sa mangga, Dali, mayroon pa dito. Dami pa to. Pero dalawang set lang kakainin mo, Ayan pa, naku, dami po. Tapos isang set pa, Kumain ka na lugaw, Yay! Yum! Ay! Ubos! Finish! You want more? You want more? Sarap? You like it? Ano? Tamis, no? Sarap-sarap naman ng mangga bili Dada. Tamis. Wow!